Welcome to the Dreadlocks Divers and Sikihor Tour. Guys, kanina sa laa guys, dala ni pamugas. Guys, shout out na guys sa sponsor sa t-shirt. So by the way ka Dreadlocks, kani nga beach usan isa sa mga white sand dire sa island. See? Asa ka mo adto. Time check 8:05. Tunasan kayo yun guys. Kung nangita mo og bye-bye nga puti kayo, anir mas dumanhog. Oh, diba? Dumanhog. So karon part of Paliton guys, balod kayo. So Paliton Beach, palon, dagan kayo sa seagrass, seaweeds tungod sa southwest monsoon. But here it's a public beach also. See. Taingon dito. Mo na siya gitawag og Dumanhog. Barangay Dumanhog. It's located on San Juan. Ay Sikihor Town. Gikan sa port guys, it's like 2 minutes, 3 minutes. Mabot na kading area. Okay, it's enough.